सम्राट देखले बोल आम जंगल को पहुंची सारी सखी हेलो आम जंगल माँ मंगला किसी फलमूल संग्रह करवाले सांग मैंने ठीक अच्छे जीमा तेरे चल बोला हेलो बौल सजनी मितणी फूल देखले संग बौल सजनी मितणी फूल फूल तोड़ी बासी जतनी जीवा कानने देवी दर्शनी फूल तोड़ी बासी जतनी जीवा कानने देवी दर्शनी नाना जाति फूल तोड़ी गुंथिबा जतन करी तुली गुंथिबा जतन करी माता प्रसन्न हेबे मस्तानी जीवा कानने देवी दर्शनी माता प्रसन्न हेबे मस्तानी जीवा कानने देवी दर्शनी कौन कौन नहीं किसी वाले सखी मंदार फुलारटे नहीं किसी वालो सातरे लो ताले छोटे छोटे मंदार को संग्रह करके गोटे फुलार गंती देवाले सखी हाले जेमा ए संग जेमा मंदार माळ सिंदूर चंदन बेला पतारा चरणे बसवा शरणे जता पूजा विधि सारी आसवा घर को फेरी जता पूजा विधि सारी आसवा घर को फेरी डम्बरू बोले मन न माने जीवा कानने देवी दर्शनी डम्बरू बोले मन न माने जीवा कानने देवी दर्शनी जेमा सखी आउ जमाई विलंब करबानी ल चल शीघ्र शीघ्र से फूल माने को संग्रह करबाले सांग माने आले जेमा कौन हैला प्रथमे एई पट को जीवा ते ठीक अछि ल चल ले सखी चल ठीक अछि ल
सतरे सांग जे मालो ए फुल फुल केते सुंदर हिचे हेलो याके जदि हम मां कर करबा मां मो पूजा रे निश्चित प्रसन्न हेबेलो हेलो तू चलो भीतर की जे पूजा अर्चना करबा ठीक अछि लो ताले आसलो एता कहि जेबो राजकुमारी सामुका अरे आसो सांग है के बा मंगला को दर्शन करिबा सेनापति दिग्विजय सिंह अरे तो अपनी एते कड़ा एठा को आसीबा मना अरे तुम्हारा जेमिति मानसिक अछि माइन कोठारे मोर भी ठीक मानसिक अछि तेणु आस सांग है के बा मंगला को दर्शन करिबा ना ना मो सामसाती के मनसी तो दर्शन करबा चाहे कोन नाना अरे झिया पिला जदि मंगला मां को दर्शन कले मंगला मां आशीर्वाद करिबे नहीं आ न हेले राग है जे त्रिशूल धरि के केनछि आ गोटे पुओ पिला और झिया पिला मिसी करी जदि मां को पूजा कले मां सीता आशीर्वाद करिबे तुमरो दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ बोली तेणु करी तुमे आ सेनापति बाबू जाकरी मंगला मां को दर्शन करिवो तुमे धूप दीप जलाइबो आ सेनापति बाबू तो खाली नड़िया आ तुमे दी जन दर्शन करी साइला परे आम्बे भी टिके सतरी मानक सहित टिके कथा ऐसा होता अरे कौन हेला अरे आस अरे भय करूछ ना कौन हाँ अरे आमे तुम निज लोक पाख लोक पुणी तुम घर सेनापति अरे भय करिबार कौन चांस नहीं हाँ चांस नहीं आउ देखो आमे कौन से खराब उद्देश्य नहीं कि आसी नहीं तो आमे खराब उद्देश्य नहीं कि आसी नहीं 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 केवल आसीछु तुम सहित सांग हे मां मंगला को टिकिए दर्शन खाली ठिया ठिया दर्शन ना ना आस सबका ना अरे समयटा उछर हेउछि पुणी गृह को जीवाको हबो रास तुरंत मां को दर्शन सारी पड़ाइबा ना ना अरे आसो ना ए सबका अरे आसो अरे सेनापति दिग्विजय सिंह ए कोन होची तोर हावा बाबू मते जाव बे ठीक लागुनी कौन होला नहीं कौन होला मोर हाव भावटा जमारू तुमको ठीक लागुनी ना हाँ छोट केमिते ठीक लागिबो हाँ आउ नहीं केमिते ठीक लागिबो हाँ असला मंजीटा न जानिला परे कोउटा ठीक कोउटा आउ ना कोन कहिबी कोनांती हाँ कोन कहबा कोनांती कहि देबी आहा ए सबका सबका कौन हेला ए सबका अरे कौन हेला अरे मो तुमको भला पाए कोन हला नहीं कोन हला भला पाए एते चित्कार करी की माने एते चित्कार करी की के भल पाइला एते चित्कार करी की के भल पाइला तुमे जेमिति चित्कार करी की भल पाउछ से पटे झाड़ा बसी थिबा लोक दौड़ी करी पळै भल पाइबे केते तुमे काकू जोर जबरदस्त करूछ ना ठेंगा रे पिटी दउछ ना धमकाउछ काकू अरे बाबू आमको पचारिबो झिया पिला को किमिति भल पाइबाकू हुए केमिति भला पाइबा को केमिति भल पाइबो मु बुझाई देबी हां सारे टिके नोट देले जमिति गोटे कहबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबो जमिति गोटे कहबो मु तुमको भल पाए देखो आ दो दिदा मन गला को बट दे तो बाहर को बाहरी बने ए सबका अरे मु तुमको भल पाए मु तो रेडी मु तो निजे सामुका आस हे मोर प्राण धन तुमको देखिला बेले उछन हेउची मोर मन तुमे छुआ जन्म कर के मु छुआ जन्म करे समान अरे सबका सेपट अछि सेपट कहबो ना अकेला कले ये सामुका मु भाला मु रेडी खाली जाई के हुड़ा हुड़ी पकी के हस्त घंटी दे देबा ए अभ्यास करूथिली अभ्यास कर घोड़ा टीबटा करू सामुका से पटरे अछि से पटरे देखि कहबा तुमे जोड कहबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबो तुमे जोड कहबो मु तुमको मरबा जति दौड़ी आसी करी जति झपला जापुटी के न धरिबो मो नारे दी चारटा खंडे माई कुत्ती पोसी दबो पछारीबी हां पछा पछारीबी आ पछा ए सबका अरे कौन हेला मो अरे मौनावती तू हे पु मोर साथी काइठा हे छुआ चल घर को जीवा चल साला मोर साथी टे नाही बोले एठारे से धराडी होची
कहला कौन ना तू मोर हेबू साथी आज्ञा भाषा खराब हो गला आज्ञा मु भाषा खराब लोक न आज्ञा बुझान बुझान ए सब का अल मौनवती तू हेबू मोर साथी रांडी छुआ वसल बेला गोटे आसिरी कौन होछि मो किछ करने आज्ञा ए कौन होछि मो विद्या मो किछ करने किछ अबे तेडू कथारे अछि आज्ञा बेलज्या हला जेउ जन पैसा देले भगवान अबे ताको डरंती भगवान साला लाज सरब बोली किछि नै तोर आज्ञा से मो पछर आसिक छाम्पी की धरद लाग्या बुझान बुझान हेलो मौनवती तू हेबू मोर साथी आउला चक्करना रेन बिना सुकेसी चारु हसी लाजबर जाबारी जाकी सुकेसी लाजबर जाबारी जाकी ए सबका ऐसा मुका कौन है मो अरे तू हेले कन्या मोर मोहे विवर दुनिया देखिब आम जोड़ी सुंदर कौन हला के मो गीत सुनी कर सेंस आउट कर खत्म हो गला केबे जा सलाई खैर मालू गोटे गला कौन हला हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ सेनापति को झाड़ा हो गया तुम्हें एपटे झिया पिला को पटेबा पाई आछ रे एटे आंठाइबा पाई आछ अबे बारंबार बुझैला पर भी काई मझिरे संठपुर आपण जो रेट रे बुझुछंती मोर कंट्रोल बाहर अबे कंट्रोल करबा पई चेष्टा कर केते करबी आके कंट्रोल केते करबी कंट्रोल कंट्रोल करी ही करी गोटाई गोड़ चली गलानी आ कंट्रोल होती कोठी ठीक अछि प्रथम तो व्यवस्था करबा तो हबो 300 को बुझा हां काई बुझैली हां तो ते छाडी दउ छु मु जाउ नहीं आज्ञा नहीं आपण आग तीर मारंतु बाजुच कि नहीं तापर देखा जिवो ए सबका अरे कौन है मो अरे तू हेले कन्या मोर मोहे विवर दुनिया देखियो हम जोड़ी सुंदर तू हेले कन्या मोर मोहे विवर दुनिया देखियो हम जोड़ी सुंदर असगो प्रेम शिला ओके कर खेला असगो प्रेम शिला ओके कर खेला आउला चक्कर ना रेन बिना सुकेसी चारु हसी लाजबर जाबारी जाकी सुकेसी लाजबर जाबारी जाकी ए जटो आज्ञा अरे चल आज्ञा चल पळेइबा पलेइबा आउ काई की
अरे एते बुझेला परे भी जमाता इटा जमा बुझुनी तो माने तुमे अनसक्सेस आ केमिते कले हबो सक्सेस तुमे तो झियो पिला पटई बारे पर धुरंधर बुझौची एते बुझेला परे भी जमारो जमाता इटा बुझुनी आगे मुटी के चेष्टा कर देखबी हां मुटी के चेष्टा कर देखबी ठीक अछि अपेक्षा करूची हां हां अपेक्षा करो गछर उपीबी मु आ फल खाइबे आपण जानतु ब्रश फ्रश मारी के रेडी होई थबे फल फलिले माने ए सत्य जगह ला ढुनाइला कौन है बुढ़ा ये आम सेनापति बाबू आ राजा जमा केमिति देखा जानती बाला देखा जानती ए दी जण कर दे बाहाघर हे गले केमिति हबो बाला बा ए दी जण कर दे बाहाघर हे जिवो तुमको तुमर लिपस्टिक खर्चा मते मोर पान खर्चा मिलिबो आ सतरी मिलिबो ना मो विद्या राणे हेले मु जहा कहबी तुमे जाईकरी सिया कहबा को हबो ठीक अछि आरंभ करबी अरे तुमर चेहरा झुली गला ना सतरी अरे तुमर चेहरा झुली गला ये धन लगे चख मोहनी अरे बुहन की सोते गो न पारो जानी कथा पदे गो जाना मारे अरे बुहन की सोते गो न पारो जानी अरे कथा पदे गो जाना मारे पैसा बड़ी जे थीपी पड़ू छे पैसा बड़ी जे थीपी पड़ू छे पैसा बड़ी जे थीपी पड़ू छे पैकेट के आसनोने कोन छे कोन छे मो कर करबी जे मो करटा खसी गला भलो हेला ए बुढ़ा भाषा खराब कथा बार्ता करू छी अरे बुहेन की साथे गो न करो जानी अरे कथा बदे गो जानो मारे अरे बुहेन की साथे गो न करो जानी कथा बदे गो जानो माने कथाटा बुझी पारछ तो हां हां बुझी पारिबे ना अरे तुमर जेमा लागी आमर सेनापति कौन है मां अरे राती सारा हेले मोती भगवान केबे जति गुरस खाइछु सामने पटे पटबे माइचा बोले खाइ पटे पटे ना मो तो भाषा खराब कर देली आ ए धन समिति न भूल बाई गलो आइला आइला धन समिति न तापरे तापरे हां अरे तू मोर जे मार लागी हम सेनापति हेई गले ना पागल हेई गले न रे हे पागल हे गो हेई गले न रे पागल एले ताकर तुमे हेबो मोर सेले ताकर तुमे हेबो मोर छुपा सके ने मिघिने अरे रेड बता गो सुंदरी सजनी हे आठनी एकी अरे चेरोनी अरे रेड बता गो सुंदरी सजनी आठनी एकी अरे चेरोनी
सेनापति बाबू आस भय करना आस आस भय करना रास्ता रे मु परिश्रा कर देछि कौन करिछो रास्ता रे मु परिश्रा कर देछि नहीं नहीं आज्ञा ना 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 रास्ता को मु परिष्कार कर देछि राज्य जमा को बुझाई देछि तुम कतारे से रेडी पचारिबी पचार ना हां पचारिबी ए सबका अरे कौन है लामो अरे जट जहा कहूछि सेटा कोन सत माने जटा मुस जहा कहूछि हां ताके कथा री तो मु राजी मारन हे जट सोला मु एते बुझैला पर भी जे मते एटा बुझले सोला की मंत्र जानिछो एका थरे हां देखो आपण छाय पुट up कर दी एटा पर झियो पिला को पटे पर टर्निंग पॉइंट आउ ए सबका अरे कौन है अरे लामो कोह ना अरे थरुडिया मन खोली के कहि दियो मो तुमको भलो पाइ तुम गोटे बेकारिया लोक तुमरे बेकारिया लोक तुमको कोन झियो पिला कहबे भलो पाइबे कहबे एबे ए भगवान पाटी दै छंती कोन गेफा मारिबा पाइ अरे अपकांड कालिदास खाली तुमे तांकर आखि ठारो बुझी परिबो ए केबे ते ठारी एमिति ठारी देले बुझी परिबो खाली तुमे जाई करी खाली हग कर दियो ह रांडी छुआ को पिटी देबी एकाबले ए ए हग माने कोन तुमे केबे जीवन रे हगी जाओ ए कोन कथि सेटा महाराण मो विद्यालय ए सडु भाई सेटा कोन कथि सेटा ओ गुरु भाई सेटा कोन कथि तमर गर्लफ्रेंड नांती बेकार फसी गलो गर्लफ्रेंड नांती जारो गोला तारो जोला जाई करी चापुटी के धर दियो धरबी हां हां धरबी धर नांती ए सबका अरे कौन है लामो अरे कोह ना अरे थरुडिया मन खोली के कहि दियो मो तुमको भलो पाइ बोली सतरे हां ए सेनापति हां मुना हां तमको भलो पाए चारिटा अक्षर छाड़ी देलो भलो पाए हां मु तुमको हां भला पाए मारण की भाग्य रे चोट मोरो से तो भल पाइला बोली कहिला तुमे काई केमेती मो पटरा कानी घोड़ा पर छाटी होचो केबे छाटी न हेबी मत माटी बस हां केबे छाटी न हेबी अरे जे दिन ठारू जे मादै को देखली सेई दिन ठारू साला मो एक तरफा भल पाई बसिथिली माने वन साइड लव आज टू साइड तो आज ताको मोहर सुनिले से भल पाउछन मो भल पाउछ दिया जण को भल पाउछ मने मने गुड़ा खाना धन हां ये सब का अरे ठीक है अरे आसो ना अरे तुम्हें जिते बेले मते भल पाउछ और लाच करिबार कोन अछि आसो सब का अरे आसो ना हां ए सब का काई बेले करूछ ए सेनापति हां ए देखु ना हां जटा मुस जेमि देखुची मते तो लाज मारची ए जटा चल एठो चल आगे मुटी के देखन अरे चल प्लीज निरोल आकाश ए निरोल आकाशर नील छाई तले केवल तुमे आउ मु मोर ए विशाल बंधन रे तुमको छत्ती देवा पाई चाहूची सत कहूछ आसो सबका ए सेनापति अरे आसो तमरे विशाल बाहुबंधन छंदी को केते बेले अपेक्षा अरे देरी काई की सतरे आसो सबका अरे आसो हे सबका अरे आसो ना हे सबका पापा आसो सेनापति बुझी मु पनि तते भला पाबी अरे तू तो आम घर सामान्य सेनापति एमिति कहबा गले तू गुटा आम घर ओइटा क्या कुकुर ओ सबका बनराज अबे तू जते मोर न हेबो कहारी हेबा पाई देबिनी तू केवल मोर कोन कहिलो मो तो घर ओइठा खा कुकुर नाइ बे मो तो घर ओइठा खिया कुकुर हां तू हो आम घर ए जतो कुकुर ओइठा खाइछु ना ओइठा खाइछु मो विद्या ओइटा खाइछु बे ना भलो की मने पका खाइछु मो विद्या ओइटा खाइने ए पचार काहाकू एठारे जते जन अछंती
समस्त को पचार समस्ते गोटाए गोटाए ओइठा खिया अनैले एमिति पिटा पिटी बे पाउरुटी कर देबे काहाको आपन को गाई के मते ओइठा खिया कहले लोकन को कहबे ने गरम रे अछंती उपवास करूचंती गरम रे अछंती नादी देबे एका बेले अबे खीर ओइठा नीरा ओइठा जगन्नाथन को महाप्रसाद केमति रह जाबो सेते तो गाई पेटरु पाया गाईटा ठिया है गले तो खीरटा आपे आपे गळी पड़ी मु तो निजे देखिछि ना अबे बाबू बाछुरीटा ओइठा कला परे खीरटा बाहरी था और सही खीर ओइठा नुए ना मिठा नुए ना कई पी नांती समस्त खाइ छंती मते छाडी करी निरा माने पानी सेटा तो लोलकूप भितरु बाहरला आ एई नई नाळ झरडा पोखरी समस्त गोटे तुठरे मुख पखाळती पानी कोन ओइठा हेउनी मिठा अछि ना नाही आ सेई जगतर नाथ जगन्नाथ सेई जगन्नाथन को महाप्रसादटा ओइठा हैला पर तयारी हुए निर्माल्य खीर ओइठा नीरा ओइठा जगन्नाथन को महाप्रसाद ओइठा एने मो सलाटा खाइबे राजा घर ओइठा कुकुर के मु आपण कुकुर ये कहूछि मु भाबुछि आपण मनीष बोली हां ये कहूछि मो सलाटा गोटाए कुकुर आपण को तो लांद ओ कुकुर ओ वाओ 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 ए कुकुरटा पागल हो जाइछे पागल आ कुकुरटा पागल हले कोन कर जानिछु पोखरी मते सुंदरी झियो मानकर कंचा मांस झोड़ी झोड़ी खाई जाय हेलो हुड़ी पकेबा
আবে রাই মাছুর রাক্ষস রহি যাবে রহি যা কিয়ে বে এ বুয়া গলা আউ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ବେ ସଲା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ମାରା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ଏ ବୋଲିଂଟା ବେ ତୋ କୋଚରଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ আবে তোতে জায়গা জমানবে এই নিরীহ যোদ্ধা প্রতি এ পুরো অত্যাচার করছু ବାଘ কোন কইলু বাঘ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଁଛି ମାନେ ଏ ହରିଣଟାକୁ ଶିକାର ନ କଲା ଯାଏ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି আচ্ছা ମାରିଦେବି কোন কইলু ମରିବୁ তুই পুরি মতে মারি এঠু ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ମାରଣ ମାରିଦେବି আবে মো মতে কাপুছ রে তো এই যে শক্তি পরীক্ষা ଶଳା ଗାଲଟା ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ଦାନ୍ତଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା। ଏ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛି ମରିବୁ ବେ আবে ମାରିଦେବି মার কি দেখাবে ମାର। ମରିବୁ আচ্ছা ମରିବୁ ବେ কি দেখাবে আরে সাঙ্গମାନେ যে মা সখী যে মালো আমি কাহা ପାଇଁ ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିছিল ସାଙ୍ଗ আরে এই যে মা সেই পুড়া মো বুড়া পাইলো মানে সেই জটপাত্র পাই ସତରେ? আরে এই যে মা সেইটি দেখিল জটপাত্র কেমিতি গছ উপরକୁ চড় চড়ি উপরକୁ যাଉଛି ଏ ମା ସତରେ ତ ପୁରା କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା দেখু না ছোটটা ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଉପରକୁ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସଖୀ ଆଜି ନା ପୁରାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବାନି ଲୋ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବା হ্যালো আরে এই যে মা କଣ ହେଲା ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଲ ଆମେ ସେଇ ପୁଡ଼ା ମୋ ବୁଢ଼ାକୁ ନା ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଣିକି ତଳକୁ ଆଣିବା ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିବା ହଁ ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନା ଅତି ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେଇ ପୁଡ଼ା ମୋ ବୁଢ଼ା ନା ଆହୁରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ତା ସେଠି ମୁଁ ଚାଲ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ চলো চলো শীঘ্র ହଁ। ଯିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପିଲା ନା ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସତରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ବୁଢ଼ା ପଇସାରେ ବି ଆମେ ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ହରିୟାଣ କଲି ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ମହତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା କଣ ହେଲା ସେଇ ସଲା ସେନାପତିକୁ ପିଟି ଦେଲି ଏକାବେଳେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇ ନଥବ ଏ ବୁଢ଼ା ହଁ? ସତ କହୁଛୁ ନା ଆଉ ଆଲେ ଜିମା ଟିକେ ଶୁଣିଲ କଣ ହେଲା କିଲୋ ଆଲେ ଜିମା ଏଇ ଜଡ଼ପାତ୍ର କଣ କହୁଛି ସତ କଥା କିଲ କଣ କହୁଥିଲ ସେ କହୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ସାଙ୍ଗ ଜିମା ସତରେ ଲୋ ଆଜି ଏ ଜଟ ମଶା ଥିଲେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କେତେ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚେଇଲି ମୁଁ ହଁ ଆଉ ସତରେ ଯଦି ଜଟ ମଶା ନଥାନ୍ତେ ହଁ। ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ। ସେ କଥା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତରେ କିଲ ସତରେ ଲୋ ଏ ସଖୀ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ନା
ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ନା ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାରଟେ ଦେବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ପଇସା ଦେବେ? ହଁ ବାহ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ପଇସା, ଚାଲିଲେ ପଇସା, ଦୌଡ଼ିଲେ ପଇସା, ଗୋଟେ କାମ ନ କରୁ ପଇସା। ମୁଁ ରେଡି, ସତରେ ପଇସା ପାଇଁ ରେଡି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜେମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହୁଥିଲି এই জটা মোসକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦବ ଲୋ। ঠিক ଅଛି ଲୋ ଜେମା, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା କଣ? ଜଲି ଝୋଲି। ହଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ହେଇଥିବ। ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲି ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ବେକାରରେ ଏଗା ସେଗା କାଇଁ ନାଟ ଫାଟ କରି ବୁଲିବି? ହଁ ଚୋତା ନା ଦଣ୍ଡ ସାପ। ତାହେଲେ ତ ରେଡି। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା এই পুরস্কার নেওয়া পূର୍ବରୁ না আখিটাକୁ বন্ধ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ପାଇଁ ଆଖି କଣ? ମୁଁ ନାକ କାନ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଅତି ଶୀଘ୍ର କରୁନୁ ବୁଢ଼ା। 1 2 3 4 ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ମେଟାଡୋର। ইয়াদি ବୋପାରେ ନା କୁକୁଡ଼ା ଚୋର। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବ। ଭଲ କରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦେଇଦେବ। ଆଉ এইটা গোটে কুপটରୁ ବାହାରିଲା। ସବୁତକ ତ ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲି। ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପଇସା ଧରିକି ଯିବା କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଆବେ ଆବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଖା ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତିଆ ଦାଦିରିଆ ଭାଷା। ଆବେ ଆବେ ଭାଷା ଖରାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କି ବେ? ତତେ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି ବେ? କଣ ମୋର ଫାଟିଗଲା? ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ ସମ୍ମାନ କରୁନି ବୋଲି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଏ? ଆରେ ମା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଥେଲି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମ ତୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲୁ ବେ? ମୋ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ପଚାରୁନା। ଆଲୋ ଏ ଯୁବତୀମାନେ ଇଏ କହୁଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ବୋଲି। ନା ନା এই ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଚୁପ୍। ଶଳା କଷ୍ଟ କଲି ମୁଁ। ଆଉ ଆବେ ମିଛ କହିପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଛୟ କଥା ହଉଛୁ ବେ? আচ্ছা কইলে যুবতীମାନେ হ্যাঁ বীর ইয়াকে কি শাস্তি দেয় ঠিক হবে? শাস্তি আছে বীর। হ্যাঁ। এই বড় মবুড়াକୁ না তা বস্তা উলন করিকি তা ঘরକୁ পঠেই দবা। তুমি ঠিক কইছ। হ্যাঁ। তাকে এই শাস্তিতে জানি পারিব নারী মানে কি সম্মান দেয়া যায়। হ্যাঁ বীর। আবে তো কর্ণ দ্বারা কোন শুভা গলানি? এମାନଙ୍କ କଥା আবে হ্যাঁ ହଁ ଶୁଣିଲି। কোনটা শুনলু বে? ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚାରା ବୁଢ଼ା ଲୋକ, আচ্ছা ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା। হ্যাঁ তমা তুই এমতি শুনলু বে? ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ। আবে সেমানে সেমতি কহুনাতে। ଆଉ সেমানে কହୁছন্তে তো দেহর যাতে বস্ত আছে এটু ওতারি এঠার ଯିବା ପାଇଁ কହୁছি সেমানে। ତାମାନେ ଇଏ ମାନେ କହିଲେ ମତେ ନଙ୍ଗଲ ହେବା ପାଇଁ। আবে হ্যাঁ বে ନେଇ ମା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ନଙ୍ଗଲା ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। কাই কি হবনি বে? ଛୋଟ ବେଳରୁ ହଉଥିଲି କେଲାନ ହୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୁଡ଼ାରେ। আচ্ছা এইটা কোন নঙ্গলা হেবা বয়স? তো মুন্ড ফুন্ড কাম করু নথব, তু চাল বাহারে মু খোলিদেবি। আবে তো এটি খোলিবু? মরি যাবি সিনা মু খোলিবি নাই। আচ্ছা হ্যাঁ। তবে তুই খোলিবুনি বে? না হব নাই। আবে মু মতে দেখুছি তো কেমতি খোলিবু? নাই 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 বাবা 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 মা মা বাবা বাবা আরাম সে হেবা। আচ্ছা আরাম সে হেবা। হবা তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে। বেকার জায়গায় গোটে ফসি গলি। আও গুখিয়া কাম গোট করদেলি। ছি কান্দিলে মানে কোন ছাড়িবে? এইটা গোটে তো আরামরে খোলি যাও, কিছু টেনশন নাই। খতম খতম সুইচ অফ। সলা পাসওয়ার্ড বি তুই জানি পারিবু নাই। পুরা সর্বনগলা দেখু না, ঝাড় নাড় খাল ইত্যাদি ইত্যাদি। আবে ସବୁତକ ତ ଖୋଲିଦେଲୁ ହେଲେ ଗୋଟି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ସେଇଟା କିସ? ତ ଧୋତି। আবে তো ধোতি। এইটা আবে হ্যাঁ এ মা পুଣି କ'ଣ ହେଲା ବେ? এইটা খোলি হব না। କାହିଁକି ହବନି ବେ? এইটা শূন্য শূন্য মহাশূন্য। କ'ଣ এ ভিতরে କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ না। ମାନେ এইটা করোনা পাই শটডাউন মার্কেট বিকে পান্ডিয়ান ବିକି তালা ଦେଇକିରି ଚାବିକି ଧରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ ବେ? ତୁ ଯଦି ଦରକାର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ଚାବିକି ଆଣି ଖୋଲି। ମୁଁ ଯିବି। ହଁ। ଆବେ
ମିଛ କହି ମତେ ଫୋନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତତେ କାହିଁକି ଠକିବି ରେ ବୋପା ଦେଖୁ ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ତାମାନେ ଖୋଲି ହବନି ବେ ନା ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଆବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସେ ତାଲାଟି କେମିତି ଖୋଲିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ବାବା ମାମା ମା ବାବା ବାବା ତାଲା ଚୋପଲେ ହେବା ତାଲା ଚୋପଲେ ହେବା ବାବା ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବେ ଆଲୋ ଏ ଯୁବତୀ ମାନେ ହାୟ ବୀର ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଯଦି ତା ବସ୍ତ୍ର ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବୀର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଚାମ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆରେ ପରାମୁଡ଼ା ନିଜେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଲିବୁ ଏଇନେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ସେନ୍ସ ଆଉ ଟିକର ଖତମ ଆଉ ତୁମକୁ ଖୋଲ ବେଲେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବୁ ଯେ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ନ ଖୋଲିବି ସେଇ ଶଳା ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ମତେ ପିଟିବ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଖୋଲି ଦେଇକି ନୀରବ ରହିଯିବାଟା ବରଂ ଭଲ ଇ ବାଟେ ନେଇ ଦେଖ କା ଓ ମଣିଷ ଗୋଟେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ମେଲେ କି କରିଦେବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକା ବେଲେ ପିଟି ଦେବି କି କାହା ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ବେକାର ଜାଗାରେ ଫସିକରି ମୁଁ ହୀନସ୍ତିଆ କାମ କରିଦେଲି ଟିକିଏ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସବୁ ଗଲା ଖୋଲି ଆଉ ଗଲା ମା ଇବା ଆସ ଦେଖି ଆସ ଏତେ ଟିଭି ଚାଲିଛି ଟେନସନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ଆରେ ପରାମୁଡ଼ା ସଦର ଖୋଲିବୁନି ମୋ ଜିନିଷ ମାନେ ତୋ ଜିନିଷ ଦେଇ ଖୋଲିବୁ ନା ଆଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ এই পুরা মো বুড়ার জিনিস দিয়ে দিও নইলে এই পুরা মুড়া না জমার বি খোলিবনি অতি শীঘ্র দিয়ে দিও ঠিক ଅଛି ଲୋ দিয়ে দিও দিব্যা ରଖିଥା ଭାଜିକିରି ଖାଇବୁ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ বলে তা কর করুতা রাতি পাইলে অন্ডা দুইটা দউতা ସେ ଅଣ୍ଡାକେ ବସି କରି ତୁ ଉଷ୍ମଉଥା ବଜାତି ମାଇକି ନା କାହାକୁ କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉ ତମ ବୋପା ମା ତମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଲୋ আরে পড়া আমি বলে বারে শিখিছো এলা ଭାଇଲେ ଭାଇଲେ ଶିଖିଛି ହେଲା পৌড়া মো বুড়া ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଛତର ଖାଇ ବଜାର ଯାଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ଟେନସନ୍ କରୁଛି ଅନେଇଲୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି কোন বুড়া ଏତେ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡ ସାପରେ ବାହାରିଲାଣି ଦୌଡ଼